बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अपने काफ़िले के साथ कहीं जा रहा था कि सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के काफ़िले का गुज़र एक गांव से हुआ। वो गांव अपनी नौयत के लिहाज से बहुत अहमियत का गांव था, क्योंकि शहर की तरफ जाने वाला मेन और मशहूर रास्ता इसी गांव के दरमियान से गुज़र कर जाता था। लिहाजा बड़े बड़े ताजरों के काफ़िले, सुल्तान, वज़ीर और बड़े बड़े उमरा के काफ़िले भी इसी गांव से गुज़र कर ही जाते थे। सुल्तान जब गांव के दरमियान में पहुंचा तो अचानक सुल्तान की नज़र गांव के कोने पर पड़ी, जिसमें एक नौजवान एक लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने अपने काफ़िले को रोक दिया और एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम तो करो कि आखिर मसला क्या है। सिपाही अपने घोड़े पर सवार इस हजूम वाली जगह पर गया तो देखा कि एक नौजवान एक हसीनो जमीन लड़की को पूरी तरह मार रहा है और बाकी गांव के तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। सुल्तान के सिपाही ने गांव वालों से पूछा, ये नौजवान इस लड़की को क्यों मार रहा है और तुम लोग तमाशा क्यों देख रहे हो? तो गांव वालों ने कहा, ऐ भाई, ये नौजवान बिल्कुल सही कर रहा है। ये लड़की बहुत ही चालाक और शातिर है। सुल्तान के सिपाही ने पूछा कि आखिर इसने कौन सा गुनाह किया है? तो गांव वाले बोले कि ये लड़की बहुत ही लालची और बदकार है और जिस आदमी के पास इसे पता चल जाए कि अच्छा घर दौलत मौजूद है तो ये मकार औरत इसकी बीवी होने का दावा करती है और अपने जाल में कई लोगों को फंसा चुकी है। लेकिन जब इसने इस नौजवान ताजर पर इस दावा का इजहार किया तो इसने इसको अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया और इसलिए इसको बुरी तरह पीट रहा है। यह खुद को इस ताजर की बीवी कह रही है, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये इसकी बीवी नहीं है। सुल्तान का सिपाही सुल्तान के पास आया और सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। जब सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने सुना कि एक लड़की एक नामहरम मर्द को बगैर निकाह के अपना शौहर कैसे कह सकती है, सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ गुस्से की हालत में इस जगह पर गया जहां लोगों का हजूम लगा हुआ था। जब लोगों ने सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को देखा तो लोगों ने सोच लिया कि अब गांव वाले सुल्तान के हाथ से नहीं बच सकते। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अपने घोड़े से उतरा तो इतने में सुल्तान के एक सिपाही ने आपके घोड़े की रस्सी पकड़ी। सुल्तान लड़की के करीब गया और पूछा, ए नौजवान, तुम इस लड़की को क्यों मार रहे हो? तो इसने फिर से सुल्तान को वही दास्तान सुनाई जो पहले गांव वाले सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के सिपाही को सुना चुके थे। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने इसी वक्त हुक्म दिया कि गांव के सरपंच को बुलाकर लाया जाए। जब गांव के सरपंच को बुलाया गया तो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने गांव के सरपंच के सामने इस लड़की से पूछा, क्या ये मर्द तुम्हारा शौहर है? तो इस लड़की ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, ये मेरा शौहर है। जबकि इसके शौहर के बयानात इस लड़की के बरक्स थे। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने जब गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने भी इस नौजवान मर्द के हक़ में ही गवाही दी जो इस लड़की को पूरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ हैरानगी के आलम में सोच रहा था कि आखिर इन दोनों में से कौन सच कह रहा है। और फिर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने गांव के सरपंच को कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को लेकर अपने घर जाओ। ये लड़की आज की रात तुम्हारी मेहमान होगी। सुबह तुम इस लड़की को और इसके शौहर को, यानी कि जिसे वो लड़की शौहर होने का इतराफ़ कर रही है, इसको लेकर सुबह मेरी अदालत में हाजिर हो जाना। दरवाजे पर मौजूद संतरी को फ़लाँ निशाने बताना, वो तुम्हें मेरी अदालत में ले आएगा। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। गांव का सरपंच इस लड़की को लेकर अपने घर चला गया। तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट गए। सुबह हुई, सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अदालत में तशरीफ़ ले आए तो चंद ही लम्हों में सिपाही ने आकर गांव के सरपंच की और इस लड़की और इसके शौहर के अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान ने इजाज़त दे दी। अदालत लग गई। तमाम लोग अदालत में जमा हो गए। इस सरपंच के साथ तमाम गांव के मर्द और ख़वातीन भी मौजूद थे। लिहाजा सुल्तान ने तमाम लोगों के अंदर आने की इजाज़त दे दी, क्योंकि सुल्तान चाहता था कि इस मुकदमे का फ़ैसला तमाम लोगों के सामने हो और जो भी इस मुकदमे का फ़ैसला हो
तमाम गांव वालों को पता चल जाए। सुल्तान अब्दुल अजीज़ अपने नशिस्त पर बैठा हुआ था। सुल्तान अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर इस लड़की को और इस नौजवान ताजर को कटहरे में लाया गया। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने इस ताजर से पूछा कि बताओ कि तुम इस लड़की को क्यों मार रहे थे। तो इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ताजर हूँ, मेरा कारोबार बड़े बड़े बाज़ारों में है, लिहाजा आज बाज़ार में मुझे तजारत करते हुए इस लड़के ने देख लिया तो इसे पता चल गया कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, लिहाजा ये मेरा पीछा करते करते आ गई। और जब मैं गांव में पहुंचा तो इसने मेरे घर के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे शोहर हो और मुझे अंदर आने की इजाज़त दो। गांव वालों ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इस आदमी ने दौलत होने की वजह से कहीं निकाह कर रखा हो और गांव वालों को पता ना हो। लेकिन फिर मैंने गांव वालों को यकीन दिलाया कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। नौजवान के दलाल सुनने के बाद सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने इस लड़की से पूछा, बताओ कि अब तुमने अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो। तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक गरीब कम्हार की बेटी हूँ। ये नौजवान जिस बाज़ार में तजारत करता है, इसी बाज़ार में मेरे बाबा की एक छोटी सी दुकान है। एक दिन मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं इतला देने की खातिर बाज़ार में अपने बाबा के पास गई। जब मैं बाज़ार में पहुंची तो इस ताजर की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो इसने मेरे बाप को मुझसे निकाह करने की दावत दी। मेरे बाप ने इसकी दावत को कबूल कर लिया और मेरा निकाह इस नौजवान के साथ कर दिया गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नौजवान खूबसूरत लड़कियों को अपनी हवस मिटाने के लिए चंद दिनों के लिए निकाह करता है और फिर इनको घर से धक्के देकर निकाल देता है। और मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया। निकाह को हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। इस आदमी ने दिन रात मेरे जिस्म से लुत्फ़ उठाया। जब भी बाज़ार से लौटता तो मुझे बिस्तर पर ले जाता। मैंने कई बार इससे कहा कि तुम एक आम शोहर की तरह मेरे साथ सलूक करो। दिन रात हम बस्तरी करने से मुझे तकलीफ़ होती है। एक औरत को सिर्फ प्यार और मोहब्बत नहीं, अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत से काम करने होते हैं। लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं मानता था और इसी तरह करते करते हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। जब 1.5 माह गुजरे तो इसका मेरे से दिल बढ़ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे दूर होने लगा। अब दिन की बजाय बात रातों में चली गई और रातों की बजाय बात हफ्तों में चली गई। और जब 2-3 हफ्ते गुजरे तो अब इसने मुझसे जान छुड़ाने की खातिर मुझे घर से धक्के देकर कर निकाल दिया, क्योंकि अब ये मेरे जिस्म से अपने हफिज़ पूरी कर चुका था। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ दोनों के दलाल सुन चुका था। सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा कि मैं तुम दोनों के दलाल की बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं सुना सकता, लिहाजा मुझे गांव के चंद आदमियों की और गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी और इन गवाहों के बयानात के बाद ही मैं इस मुकदमे का फ़ैसला कर पाऊँगा। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने गाँव के चंद बुज़ुर्ग आदमियों को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया। जब इनको कटहरे में लाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने इनसे पूछा, इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इन तमाम गांव के बुज़ुर्गों ने इस नौजवान के हक़ में बयानात दिए और इस औरत के ख़िलाफ़ जहर उगलने लगे। सुल्तान अब्दुल अजीज़ बड़ा ही हैरान हुआ। जब मैं इस मर्द के दलाइल सुनता हूँ तो ये सच्चा लगता है और जब इस औरत के दलाइल सुनता हूँ तो ये मज़लूम लगती है। लेकिन सुल्तान का दिल कह रहा था कि लड़की सच कह रही है, चूँकि चेहरे से वो नौजवान ताजिर बदकिरदार लग रहा था। गवाहों के बयानात के बाद अब सुल्तान के इस नौजवान के हक़ में फ़ैसला देने के अलावा और कोई चारा ना रहा। सुल्तान अब्दुल अजीज़ परेशानी की हालत में सोच रहा था कि अचानक सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने इस औरत को कहा कि अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूं तुमने इसका ठीक ठीक जवाब देना है। इस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने जो भी पूछना है आप पूछ लें। सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा कि अगर तुम कहती हो कि तुम इस आदमी की बीवी हो और तुमने इसके साथ 2 माह गुजारे हैं तो तुम्हें इसके घर के बारे में हर बात का पता होगा। इसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे इस घर की हर बात का पता है। तो सुल्तान ने कहा, क्या इस आदमी ने घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं। तो इस औरत ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म,
میرے شوہر نے اپنے گھر میں ایک گھوڑوں کا استبل بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے اپنی پسند کا ایک کتا پالا ہوا ہے جو کہ یہ مصر کے بہت بڑے تاجر سے خرید کر لایا تھا۔ اس نے اس کتے کی دیکھ بھال کے لیے پہلے تو نوکر رکھے ہوئے تھے۔ جب میری شادی ہو گئی تو میں ہی اس کتے کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ جب سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کی یہ بات سنی تو سلطان عبدالعزیز تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمام گواہوں کے بیانات اور ان دونوں کے دلائل سننے کے بعد میں اس مقدمے کا فیصلہ اس تاجر کے گھر میں ہی سناؤں گا۔ پھر سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ آج رات تم ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرو گی، کل صبح اس تاجر کے گھر میں اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ کل سلطان عبدالعزیز تیرا مہمان ہوگا۔ یہ بات سن کر تمام لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ سلطان عبدالعزیز نے مقدمے کا فیصلہ عدالت میں سنانے کے بجائے اس نوجوان تاجر کے گھر میں سنانے کا کیوں حکم دیا۔ تمام لوگ اپنے دلوں میں عجیب سی کیفیت لیے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز جب اگلی صبح ہوئی تو اس لڑکی کو لے کر اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ سلطان کے استقبال کے لیے تمام گاؤں والے موجود تھے۔ اب سلطان عبدالعزیز کو اس نوجوان تاجر نے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی دعوت دی تو سلطان عبدالعزیز نے قدم رکھتے ہوئے اپنا قدم پیچھے کر لیا اور اس لڑکی کو کہا کہ پہلے تم اس گھر میں اپنا قدم رکھو۔ تمام لوگ حیران ہوئے کہ آخر سلطان کیا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تب سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر تاجر کے گھر میں موجود نوکر کو حکم دو کہ اس کے کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ سلطان کا سپاہی گیا اور تاجر کے نوکر کو حکم دیا کہ سلطان کے حکم کے مطابق اس کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ کتے کے ڈر سے سارے گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے اس تاجر کے سپاہی نے کتے کو آزاد کیا تو کتا فوراً اس لڑکی کو جو اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار کیا۔ پھر تمام لوگ اور سلطان عبدالعزیز اس لڑکی کو لیے اس نوجوان تاجر کے گھر میں چلا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان اپنا کیا فیصلہ سنائے گا۔ چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ لڑکی تمہاری حقیقی بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا۔ یہ سن کے وہ نوجوان تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، جیسا کہ عدالت میں تمام گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی وہ قاضی جس نے اس کا نکاح کرایا۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ دنیا کی ایک چیز ہے جس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفا کبھی نہیں خریدی جا سکتی جو اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب سلطان نے یہ بات کہی تو سب لوگ حیرانی کے عالم میں سلطان کو دیکھنے لگے۔ سلطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سب گاؤں والوں کو خرید رکھا ہے، اس لیے انہوں نے تیرے حق میں ہی گواہی دی، لہٰذا یہ عورت تیری ہی بیوی ہے اور اس بات کا تم اپنی زبان سے اعتراف کر لو ورنہ مجھے اعتراف کرانا آتا ہے۔ سلطان کے الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، بے شک یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، لیکن حضور میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ تمام گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وفا خریدی نہیں جا سکتی۔ جیسے اس لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اس کتے نے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے، چونکہ جب اس گھر میں ہوتی تھی تو اس کو کھانا ڈالتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، لہٰذا اگر یہ تیری بیوی نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی نسل کا کتا گھر میں داخل ہونے والی ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہ کرتا۔
اس کے قدموں کو نہ چاٹتا۔ جب میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کے پیار کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ ان ساروں سے تو بہتر وہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، چند سکوں کی خاطر بکتے نہیں۔ کیا سلطان نے یہ بات کہی تو تمام گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اے گاؤں والو، تمہاری اوقات تو اس کتے سے بھی کمتر ہے۔ میری نظر میں یہ کتا تم سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم سب کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح ہو۔ تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن تمہارا ضمیر نہیں جاگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کچھ چھپایا جا سکتا ہے، لیکن کبھی ظلم کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس لیے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا وہ اس سے چھپایا نہ گیا، حتیٰ کہ تم سب لوگوں نے اس گناہ میں اس کا ساتھ دیا۔ لیکن پھر بھی مجھے اس کتے کی مدد سے پتہ چل گیا کہ یہ عورت واقعی میں سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، اب بتاؤ تجھے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو نوجوان تاجر نے کہا، سلطان معظم، آپ میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے وہ لڑکی رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گڑ گڑا کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا ذلیل و رسوا کیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر سلطان عبدالعزیز نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا، کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود کے گھروں پر آ جائے گا۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر دوبارہ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا۔ اور جاتے جاتے ہوئے سلطان عبدالعزیز نے کہا تھا کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی کہ ایک عورت کا گھر کتے کی وفاداری کی وجہ سے بچ گیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔